পূর্বে যেপরি দেবতা ମାନଙ୍କ বিরুদ্ধে উড়াই বিজয়ের কেতন মহারাজ বাজাই বীর দুন্ধুবি কম্পাই যুধ তুর্যনাদ সসৈন্যে চিড়িଥିଲି অমর গণଙ୍କୁ আজি ঠিক ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ହେବ ଜଟିଆ ବିରୁଦ୍ଧେ ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜଟିଆ ବିରୁଦ୍ଧେ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଥାରେ ଅଛି ପରା ନଈ ପଡିଥିବ ଯେତିକି ବେଳେ ଆଉ ବିଧାଏ ମାରିବା ସେତିକି ବେଳେ ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ କରିବା ସେ ଜଟିଆ ବିରୁଦ୍ଧେ ଓହୋ ସେ ଜଟିଆ ବିରୁଦ୍ଧେ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହଉ ଜୟ ଛାର ଏ ସମ୍ବାଦ ଛାର ସବୁ ସର୍ବନାଶ ସର୍ବନାଶ ଆଜ୍ଞା ମୁନିବା ଆରେ ଆଉ କାହାର ସଭ୍ୟ ଅଛି ଛାର ମୁନିବା ଏ ସମ୍ରାଟ ଦଶଗ୍ରୀବର କରିବ ପୁଣି ସର୍ବନାଶ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ଦଶରଥ ଯୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ଦଶରଥ ସୁବଳରେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ସୁବଳରେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ଦଶରଥ ବନ୍ଦ କର ଦୂତ ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଜଙ୍ଗ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ରାମର ବାହିନୀ ଶେଷରେ ଶେଷରେ ଛାର ଚଟିଆ ହସ୍ତରେ ତେଜିଛି ପରାଣ ତେଜିଛି ପରାଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜିଣିଥିଲା ଯେଉଁ କୁମ୍ଭକ ନହଦେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ
ରାବଣକୁ ଚାର ବାନର ନାସିଲା ଯେ ବାନର ନାସିଲା। ସ୍ଥୂଳ ଜଙ୍ଘମତେ ଏକା କରିଗଲା ରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ କଣ କଲ ସ୍ୱାମୀ? ଯିଏ ଥିଲା ତୁମ କୁଳର ପ୍ରଦୀପ ତାକୁ ତୁମେ ସମୟରେ ପଠେଇ କରିଲ ବିନାଶ। ସେ ଛାର ନାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ନିବଂଶ କରିଦେଲ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି ରାଣୀ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମତେ ଅଦୃଶ୍ୟର ପଥେ କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଯାହା କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ଜୀବନର ସବୁ ସାର୍ଥକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକତାକୁ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ସେ ସାର୍ଥକତା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସାର୍ଥକତା କେବେ ହେଲେ ଆସି ନ ପାରେ ରାବଣ ନିକଟ। କାରଣ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହର ପାଦ ସେବକ କୃତ ଦାସ। ଆଉ ମୋହର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରକୁ କରିବେ ସେ ଶ୍ମଶାନ। ହଁ ହଁ ଶ୍ମଶାନ କରିଦେବେ ରାଣୀ, ଶ୍ମଶାନ କରିଦେବେ। ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ ଚବୁକେ? ଚାହୁ ଚାହୁ ପୁତ୍ର ନାତି ମାନେ ଲୁଟିଲେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ। ଆଜି ବୀର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏ ଲଙ୍କା। ଆଉ କିଏ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ? ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ କାହାକୁ ନେଇ ତୁମେ କରିବ ସମର? ଏକାକୀ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀଷଣ କରିବ ଏ ସମ୍ରାଟ ଦଶଗ୍ରୀବ। ହଁ ହଁ ଏ ସମ୍ରାଟ ଦଶଗ୍ରୀବ। ସ୍ୱାମୀ ଏ ଗୋଟିଏ ବାର ବାରଣ ମୋ ରକ୍ଷା କର ସ୍ୱାମୀ। ଏ ଗୋଟିଏ ବାର ବାରଣ ମୋ ରକ୍ଷା କର ତୁମେ। ବାରଣ ମୋ ମାନ আখি প্রাণ ধন কুপাত করবা জানাকি পুত্র বধূঙ্কর সঙ্গে হাসি উঠাইবু বনকে। Rana ki
কতে জাগাই নপারি বুঝাই ভাষণ সুরে বদনাটি समाधानागे स्वामी देव सर्व समाधानागे स्वामी তুমি মতে মারো দিল স্বামী ଓହୋ ମାର କାଲି ମାର ହେଲେ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ଏ ପତନ ମାର୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ତାକୁ ପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହେ ଜଗତ ଏହା କଣ ମୋର ଅପରାଧ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ଅପରାଧ ନୁହେଁ ନାରୀ ଏହା ଥିଲା ତୁମ୍ଭର ଘୋର ଅପରାଧ ଛାର ନାରୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ମୋପା ପରି କରୁଛ ବାରଣ ଆରେ ମୋପା ପରି କରୁଛ ବାରଣ ନାଇଁ ନ ଶୁଣିବି କାହାର ହିତ ଉପରେ अरे क्या छरे महामंत्री दूत शीघ्र जाई गुरु शुक्राचार्य को पाछोटी आण मोहर निकटे अरे जाओ ए गोटे बार बारण पर रक्षा करो स्वामी फेराई दियो से जनक नदीरे सीता चुप करो रानी बंद धरी जाओ रानी निर्भय रही था अंतपुर मध्य अरे जाओ कहूचे परा महामंत्री गुरु शुक्राचार्य ठारू नेबी मोहि परामर्श आउ युद्ध अभियान करिबी जटिल विरुद्ध शिव शंभो दशजीव प्रणाम घेनंत गुरुदेव प्रणाम घेनंत सादरे मोहर दशजीव आयुष्मान हुआ दशजीव विजयी हुआ हेले दशजीव गुरुदेव कुहंतु दशजीव कहीं पाई मते डकाइल एठाकु तुमे गुरुदेव दशजीव दुखरे होई म्रियमाण दशजीव आपणଙ୍କୁ डकाइछि मोहर राजा दरबारे दशजीव गुरुदेव राम संगे जुथिबाकू नाही मोर शक्ति थिले चेते पुत्र नाती समस्ते समरे होइले निहत पीरा शून्य होई गला लंका होइले एकाकी उपाय दियंतु गुरुदेव उपाय दियंतु एही दशानने हो गुरुदेव उपाय दियंतु एही दशानने दशजीव एक ही मर्म भेद वाक्य कहुओ छमुखे तुम्हें एक ही मर्म भेद वाक्य कहुओ छमुखे जानी को पथरे देलु तू पादरे नासिलु मारा पैसा पथरे देलु तू पादरे नासिलु मारा पैसा नेड़ी गुड़ा काहुनी को गला परे नेड़ी गुड़ा काहुनी को गला परे बाकु होछुअते बसरे दश कंध आजी होई अछु अंध स्वर्ग चाहि अछंती विबुधरे दश कंध आजी होई अछु अंध
ହତ ଶ୍ରୀ ନଚିନିଲୁ ସେ ଶ୍ରୀରାମ পুত্র নদী মারি হেলু হত শ্রী নচিলিলু সে শ্রীরাম তনু জনি ধন করিবে শ্রীরাম তনু জনি ধন করিবে শ্রীরাম হই অছন্তি সে জন্মরে রাবণ দেবী তোতে দিব্য জ্ঞান জিনিব তুমি রণ প্রাঙ্গণরে রাবণ দেবী তোতে দিব্য জ্ঞান শত শত রাম করিলে সংগ্রাম কভি ভেসে হুবরত শত শত রাম করিলে সংগ্রাম কভি ভেসে হুবরত क्षण तुम्हें अपेक्षा करो हे किछि क्षण तुम्हें अपेक्षा करो हे देवी मु विजय मंत्र रे रावण जिनिब तुम्हें संग्राम जिनिब तुम्हें रण कंगन हे रावण देवी निजे दिव्य ज्ञान किछि क्षण तुम्हें करंतु अपेक्षा देवी मुहि निश्चय सर्व विजय मंत्रण आउ चिणीब तुम्हें जाई शरण प्रांगण किछि क्षण तुम्हें करंतु अपेक्षा आपण आज्ञा शिर धार्य गुरुदेवा शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय राजा दशरथ ए नियम तु राजा ए हेउची सर्व विजय मंत्र ए नियम तु राजा मतेबे विदाय दियंतु राजा मतेबे विदाय दियंतु गुरुदेवा जय शिव शंभो गुरु शुक्राचार्य दे गले सर्व विजय मंत्र एही सर्व विजय मंत्रे 1,00,000 देवी कृताहुति निश्चय परास्त हईबे बन व्यर्थ छोटिया
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মহামন্ত্রী মহারাজ রাজ্যরে দিও হে ডঙ্গুরা সর্প মহা যোদ্ধা আছি জগি রহিথিবে যজ্ঞর চতুর্পার্শ্বরে মহারাজ আসছে মহামন্ত্রী এই শুনিল তো দূত মহারাজ কোন কহি গলে যাও ডেঙ্গুরা দিও আম্ভর নগরে আজ্ঞা, আজ্ঞা, হ আম্ভর নগরে আজ্ঞা। কাটি দেবি ফাড়ি দেবি তারপরে মারি দেবি হ্যাঁ? নাই 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 মো ইয়ে দেখো ইয়ে গোটে সামান্য মন্ত্রীটা হইকি ମୋ ଉପରେ ଆଦେଶ ଜାହିର କରିବ କଣ ନା ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ମୁଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାଁ ହାତ ମୁଁ ଯଦି ନଥିବି କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି କିଏ କାହାର ଖାଇଲା କିଏ କାହାକୁ ଦେଲା କିଏ କାହାକୁ ନେଲା ସବୁ କଥା ଆସିକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଲୋକ ଏଇ ଶଳାଟି ଚୁଲି ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଶଳା ମୋ ଉପରେ ଆଦେଶ ଜାହିର କରିବ କାଟିଦେବି ଛାଡ଼ିବିନି ଶଳା ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ନହେଲେ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ଲଙ୍କାପୁରର ମେଣ୍ଢି ଆଉ ନାଟା ମୋହର ଗୁଣ୍ଡି ମାରାଣ୍ଡି ଆଉ ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା କାଟିଦେବି ତା ନାଳୁଆ ଭେଣ୍ଡି ପୁରା ଚାଛି ଦେବି ମୂଳରୁ ନାଇଁ ଆଉ ଡେରି କରିବିନି ଇଏ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ହେଇଛି ପାଳନ ତ ଯେଇଠି ହେଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହଜ ତ ଆମେ ହେଉଛୁ ଦୂତ ଲୋକ ଆମର ଯାଏ କେତେ ବା ଆସେ କେତେ ନାହିଁ ମହାରାଜା ଯୋଉ ଲୋକ ନହେଲେ ସିଧା ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବିନି ଏଇଠାକୁ ଯାଉଛି ଜଗେଇ ଜଗେଇକିନା ପଳେଇବି ସାବଧାନ ହୁସିଆର